त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि बिसिं खबजा कायदकसि मंडल कमिटी कास्कुरंनि मुं सागलायदि जाखा गोबां कुगनो कताल मुं तै कताल मोखां तांसलो कक्तमा थरमानि कुथुम मुं खलायै मंडल कास्कुरंनि मुं सागलायदोखा बीजेपी हास्ते तांफांकरा बिपिन देब्रमा तै प्रदेश बीजेपी स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर एसवी दे श्री इंद्रजीत देबबर्मा 2 मोहनपुर श्री कार्तिक आचार्य 3 बामुटिया शिवेंद्र दास 4 बरजला श्री राजीव साहा 5 खयरपुर श्री राजेश भौमिक 10 मजलिसपुर श्री रणजीत रॉय चौधरी 11 मांडाई श्री अभिजीत देबबर्मा सदर आरबान 6 আগরতলা श्री तापस भट्टाचार्य तपन भट्टाचार्य 7 रामनगर श्री अमिताभ भट्टाचार्य 8 टाउन बड्डवाली श्री श्यामल कुमार देव 9 बनमालीपुर श्री अरिंदम चौधरी 13 प्रतापगढ़ श्रीमती स्वप्ना दास 14 बादरघाट श्री मनीष देव 18 सूर्यमणिनगर श्री मांतु देवनाथ सिपाहीजला 9 12 टाकाजला श्री निर्मल देबबर्मा 15 कमलासागर श्री काजल सरकार 16 विशालगढ़ श्री तपन दास 17 गोलाघाटी श्री नारायण देवनाथ 19 चोरीराम श्री तापस दास सिपाहीजला साउथ 20 बक्सनगर श्री अनिल चंद्र दास 21 नलसर श्री लोकजीत देवनाथ 22 सोनामुरा श्री सुब्रजीत दास 23 दौलपुर श्री विपुल मजुमदार खोवाई डिस्ट्रिक्ट 24 आरसीघाट श्री सुकेश देबबर्मा 25 खोवाई श्री अनुकूल दास 26 आसराबाड़ी श्री जयंत देबबर्मा 27 कल्याणपुर श्री निताई बल 28 तेलियामुरा श्री अचिंता भट्टाचार्य 29 कृष्णपुर श्री धनंजय दास गोमती डिस्ट्रिक्ट 30 बागमा श्री अमर जमातिया 31 आरकेपुर श्री शानी साहा 32 माताबाड़ी श्री विश्वजीत माराक 33 काकराबन विश्वजीत सरकार 34 पंपीनगर श्री सत्य मोहन जमातिया 35 अमरपुर उज्जवल दत्त 43 करबुक श्री असीम त्रिपुरा साउथ बिलाट जिला 34 राजनगर श्री जयदेव सरकार 35 बिलोनिया सायंतन दत्त 37 शांति बाजार श्री देवाशीष भूमि 37 ऋषिमुख श्री नकुल पाल 38 जुलाईबाड़ी श्री सुजीत दत्त 39 मनु श्री विपुल भूमि 40 साबरुम श्री गौतम त्रिपुरा दलाई डिस्ट्रिक्ट 44 रायनगरी श्री दन्नमानिक त्रिपुरा 45 कमलपुर चंपा दास श्रीमती चंपा दास स्वप्ना दास चंपा दास 46 सुरमा श्री सुभाषिष आयर 47 अम्बासा श्री अजय अधिकारी 48 करमसरा श्री संजीत देबबर्मा 49 सामनो श्री राजीव चाकमा 49 डिस्ट्रिक्ट 50 बागियाछड़ा श्री संतोष दल 51 फटिक्राय श्री तरुण कुमार दास 52 चंदीपुर श्री पिंटू घोष 53 कैलाशहर श्री प्रीतम घोष 59 पेचारथल श्री राजीव चाकमा नॉर्थ त्रिपुरा 54 कुर्ती कदमतला श्री विमल पुरकाष्ठ 55 बागबासा श्री विकास नाथ 56 धर्मनगर श्री श्यामल नाथ 57 जुगराजनगर श्री किरण शंकर देवनाथ 58 पानीसागर श्री विवेकानंद दास 60 कांचनपुर श्री वीरेंद्र कर এই হলো টোটাল 7টা বিধানসভা মন্ডল প্রেসিডেন্টের নাম 3.3% লোক আছে এসটি সম্প্রদায়ের মন্ডল সভাপতি এসসি সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে 18.3%
জেনারেলের মধ্যে আছে 36.7% এবং ওবিসি আছে 21.7%, মানে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে আমরা মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছি, যাতে আগামী দিনে সকল অংশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারে। ইতিমধ্যেই আমরা এই মন্ডলের মধ্যে সম্ভবত প্রথম আমরা মন্ডল সভাপতি হিসেবে 2 জন মহিলাকে আমরা চয়ন করেছি, এবং এই 2 জন মহিলা যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি তাহলে এটা হচ্ছে 60টি মন্ডলের মধ্যে 3.3% মহিলা আমরা দিয়েছি এই মন্ডল সভাপতি হিসাবে কাজ করার জন্য। আমি আশা করি আমাদের যাদের উপরে আমাদের পার্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করবেন, পার্টির যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম রক্ষা করে তারা দায়িত্ব পালন করবেন, এবং আগামী দিনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে জনগণের পাশে নিয়ে যাবে, জনমুখী একটা সংগঠন তৈরি হবে, আমার এই বিশ্বাস আছে। আজকে আপনাদেরকে এখানে আমরা এনেছি, আমরা আপনাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যে পার্টির কার্যকর্তা যে বিভিন্ন জায়গাতে অপেক্ষা করছে জানার জন্য, সেই কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই নামগুলো আমরা আপনাদের কাছে বলে দেবো, আপনাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাবাসী জানতে পারবে। এখন